خلاي كم دعوة أنت يخون دعوة أنت يخون دعوة أبيت أوه نايكم يا مو كجبرادو حمشي نايناش مترشا قناة 10 ويجي لك نقرأكم إلى مصابو هرميلا قدام يدك هرميلا منها هرميلا زكاة السنة تاني وديسا قدام ما يقولي لك ندي هاي تاني رو سا نرف ديوس بيش يجي قيامه بنقرني تهلا كجبرا زيادة يا أخي زي ناقل بيشنيا زمك بربيتا زمر جاز Welcome, dear our guests and Pond family. Today we gather here to celebrate what? لكاتيت 11 كنا خبر عاوزيا تاكينا نينا موسكي نوعالكم تشاو فيروسكي نقولنا اجي إنكم بس تقوموا دمو تشاو እና ለካቲት 11 ብልተመልከተ ዝገራርም ፕሮግራማት ነውና ድራማ ዝገራርም ፕሮግራማት ነውና እስኪ ብዙም ፕሮግራማት ናለ ቸብቸብ ኦኬ እና ከዚ ፕሮግራምና መክፈቲ ተጣውዊና ካብለናዮ ሰማዕታትና ንዘክር ሓደ ክልተ ሰለስተ عرفتي So, as I told you, we have an amazing programs. So, our first program is going to be speech by legend and after that speech by Burke then speech by Superstar give them a big hand legend doesn't it? ها بيني كل علي بينام كل علي تاني ها إذا ما تشوف إذا مايك بينام بينام Our flag doesn't fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. This will remain the land so free, so long. It's full of brave soldiers. They sacrifice their life to save our life. They live
died not because the hate was behind them, but because the love was behind them. There is only one way for professional soldier to die. That's the last bullet of the last battle of the last war. Honor to the soldier and soldier everywhere, who bravely brings his country cause honor. As of the citizen, who cares? Rather than they feel themselves. As best they can, the last cause. Martyrs die many times before their death. Valiant events never visit death. But once, no guess, no glory. Being a soldier is sacrificing yourself for something greater than yourself. I'm not afraid of an army of a lion being a... Doesn't always happen in a place of glory. Sometimes small dream and large heart change the course of history. One doesn't become a soldier in a week. It takes training. Soldiers, when committed to a task, can't compromise. It doesn't take a hero or the man to go into battle. It takes a hero to be one of those men who goes into battle. Our soldiers never die. Their blood makes the grass green for their children. Our soldiers are heroes. Always they say, remember, when you focus to the pain, you will continue to suffer. But when you focus to the lesson, you will continue to grow. Our flag doesn't fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. I am the eye of the storm. Inside, I'm a silent and strong. I am the eye of the storm. Inside, I'm a silent and strong. I am the eye of the storm. Inside, I'm a silent and strong. I am the eye of the storm. Inside, I'm a silent and strong. I am the eye of the storm. Inside, I'm silent and strong. I am the eye of the storm. Inside, I'm a silent and strong. I am the eye of the storm. Inside, I'm silent and strong. Legends never dies. How many of you can also look yourself in the mirror and say, I'm doing my best? If you're not, your job right now in how you execute that job is going to create your success. Because how you do one thing is how you do everything. If you ain't working hard, if you're not making any effort, guess what? You ain't gonna make it. Because here is the truth. Losers always talk about how they hate lose and they don't do anything about it. But you know what winners do? Winners will do whatever it takes. Winners will show up and stay late until the win. Winners will take anybody that can help them and take their lessons to heart and put them in play. That's what winners do. But losers, they talk hating to lose. Losers say they hate to lose. Losers always talk about how they want to win. Winners do whatever it takes. If you're not going to work at a job time every day and you're looking at other people thinking, dude, I'm gonna beat you, man. It doesn't work like that. You don't have what it takes. Winners want to be the best. Winners have pride in being the best. Winners have pride in being dominant among their teammates. Winners always want to be the best. Winners will make an effort until they're winning. They will do whatever it takes. Well, if you want to be winner, what are you going to do? You got to work hard. You got to make an effort. You got to do whatever it takes. I'll do you got to do things that separate yourself from everybody else. Well, what are you going to do to separate yourself from everybody else? The passion that I have when I speak, the grind that I have when I do what I do. If you're not working harder than me, if you're not working harder than me, if you're not sacrificing more than me, I'm gonna win. I'm gonna achieve it. I'm not retreating. I'm not running. I don't care what they say. I don't care how many games they won. I will win to achieve your dream. It has everything to do with how you eat. It has everything to do with how you prepare. It has everything to do with how you work out, with how you think. If you're doing this, you will win. And you gotta say, I won't go through any sacrifice.
I will do whatever it takes. I'll go through any suffering. Then you will be their pigs. You will win. You will achieve it. You will be the cream of the crop. Refuse us when we remember that our soldiers are suffering with us because of this. But we got the energy from their sacrifice. They will fight for our freedom and peace. It may be scarred in our hearts, but they are already done. They were saying, I give my life for my country. They have shown us that, and that surely. So it's time for us to make them proud. All we need is to pray to God and to give us the mercy and to receive them by His right hand. Our friends, they fight a lot to make us live. Give us their life. So let's give them our power. Father is crying, but soul before death. Our father is deported. Our brother is looking for justice. So let's put our fear together. Let's put our fear together. Together forever. How did you find it, guys? Give them your appreciation. It's not enough, guys. Give them a big hand. So our next program is going to be poetry by Rahwa, and after that, speech by Soldier. Give them a big hand. My people, you're strong in every situation. You're active to make a decision. You put your effort in every foundation. I'm just wondering your dedication. Even though you got obstacle, you're trying to make your life cool. From now on, no more sad and fight, because this is the right time to see the bride. Today, we're gathering to celebrate عسرت حدا لكاتت نايت صباح حيوتنا حباريت. This is our incredible celebration. It really helped us to see the right direction. My people, listen me attentionally. Talk what you feel carefully. This is my big message, to have full of power and courage. Are you giving me your ears?
That's why I'm saying avoid your fears. This is the right time to see the bride. I am standing in front of Pearl family to tell you about our dear Marjorie. They gave us big responsibility. Please, please, let's have a good maturity. Ladies and gentlemen, try to have a good mind. Also try to know who is kind. So, please, please, you have to have a good maturity. Thanks. How did you find it, guys? Okay, እና ከዚህ ክነግረኩም ደለኹ ሲ ፕሮንት ስኩል ኦፍ ላንጉጅ ና ላንጉጅ ታሽም ብቻስ የሆነ ብላንጉጅ ወይ ብዚና ቋንቋ ብቻስ የሆነ ይሰርሕ ሎ ዶ ካሊ ብዙሕ ንሰርሖም ኣሎ ለይንፈልጦም ንሕና ኣብ ኮንት ኮፍ ኢልና ሲ ብዙሕ ለይንፈልጦም ነገራት እኒኦም ሲ ካብኦም እስኪ ሓደ ክልተ ኢለ ክነግረኩም እና ዝቐዳማይ ነገር ብዩቱብ ሲ ንሰርሕ ለና ቪድዮታት ብጣዕሚ ዝገራርሙ ቪድዮታት ማለት እዩ ቻይንኛ ፈረንሳይኛ ለመጀመሪያ ጊዜ በትግርኛ ማለት እዩ ሶ አይግበና ዲሞሪ ፖንት give us a big hand እና ካምፖንት ፋሚሊ ሶም ለሰብስክራይብ ላገርኩም በቃ አውዝ ላይ ተግኒዎሲ አው ብዙ ልግነ ነገር ነው በቃ ብዙ ማለት እዩ ዝፈተናታት ለካም ቱሪ ካውንዲ ልውጽ እናስ አውሎ ለውቀት ብዙ ሂሞሲ ካውሉ ምሃር ከዚ Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! So give a big hand for yourself. So our next program is going to be speech by Unbreakable Soldier, and after that music by Mahi, Habu, and Princess. Give them a big hand. Soldiers are the reflection of the people. Soldiers go to the battlefield to prevent their people from their enemy, in order to protect their enemy. So let's come to us. Do you know what happened to most of us? We don't give value for those who give us value. I want to say something about this. We have to practice appreciation. That's how we grow, and that's how we motivate our soldiers. You know what they say? We don't feel how others feel until we get that. The only way we can grow and develop is if we help and appreciate one another. They respect us, right? So let's respect them back. They fight for us, right? So let's fight for them back. They help us, right? So let's help them back. If we do this, there is nothing we can do or have. So let's do this together. There is no more important thing than knowing our companions saved our lives from this. What makes me wonder still is the love they have for us, the obstacles they face to keep us. Isn't that a miracle? Yes, it is. So let's do this together. Thanks.
سلخمري أيوة عمي ونقلت الزارع أمنوي قرزو والإيو عملي تشفنا ليت غننا صبري فتغلنا زي بلوك البلد زي بلا بالخيم الأخاء قوي ملكي يتبق نكا يتبق لسنة ملكي يتبق قوي ملكي يتبق نكا يتبق لسنة ملكي وانا غسلي خليك من زي موت علمان زي تنفس محاورتها تحتي تلغمي ايو عبد زي صغير عبد واحد زيو كانت توسعي ما تتبو سلغمي ايو عبد زي صغير عبد واحد زيو كانت توسعي ما تتبو سلخمري ايو سلخم تسار سلخمري ايو سلخم تسار كم يحاسب So, how did you find it? كم تري ولا هو برنامجنا؟ أما أزيه كل يوم ولا برنامج كله؟ أزير enough. Even I didn't satisfy. How was it? Okay, now. بزعة كنت نيشي لكم نيرو يا خالد ديو أنا هزلا نيشي كوسغلكم أنتو بزنا يوتيوب شانل سي لنتف اللهو نجيركم نيرو خزخاسي بتوريزم جن لو توريزم كده متناسي لايف تكتاتل لكم ساعات كلهم على سبسكرايب لا جوركم ساعتي سبسكرايب لا جوركم نسبونت فاميلي كونو كيلي دله مالتي أنا لا بزنا توريزم كنكلنا بونت أو قالوا صنوعيو أفكارو صنع خنول كلناسي لولو نجرسي شاكس أساخعيو بزوح نجارات مالتيو هذه لا بزوح بوتاتات لا يعني 14 بوتاتاسي كينا هنا بحار كينا مالتيو مسفونت so why don't you give a big hand why don't you give a big hand so أنا كم زلهم لو تفعل بوتاتات كينا هنا ለምሳሌ አነ ላልሆንኩም ማለት ከነገርኩ ይሽሽ ጮማዓን ፈልቶን ይወደውዚ ጮማዓ እሞስ አውዝ ጮማዓሲ ታይ ታሪክ ትፈልጡ ከይድኩም ሪኹም ወድኩም ወጽምስ ወይስ ታሪኩ ላይ ሒዝኩም ይኹም ተመልስኩም ዋዕባ መውሉ ታሪኩ ሒዝኩም መጽኹም ይኹም ማለት እዩ እናስ ምስፎንቶን ከለኹም ትራቭል ክንገብር ከለና ማለት እዩ ብዙሕ ቦታታት ህዚ ጮማዓሲ ፍትፍት ታቢልና ኢና በሊዕና ብዙሕ ነገራት ና ጮማዓ ብምንታይ በኻመይ አባሃሉ አሳያይሙ ማዓመንበሳ ብዙሕ ነገር ነሞሲ ከዚለ ብዙሕ በገና ጀሚርና ማለት እዩ እና ለብዙሕ ቦታታት ንኸዲና ብተወሳኺ ለለ ገርዓልታ ኸይና ነርና አውዝ ዓውይል ተሃለ ማለት እዩ ገርዓልታ
قرعة كنكلكلنا سي بزوحاتنا نيرنا أنا كامبونت مثلا كاسي كنكلكلنا كل جزء تاين قبر قدمنا الناقر ودا يهون يديو أمور قدمنا الناقر وخالي متايو تزجاجو كل سم مالتيو كل سم سي بزع عدو كفلت بزع عدو سي تاي نيو تاي كنينا تاي ناينا مثالي منينا نحنا نغفلت سي بزوح يسعر لي مفنت سي so أنتم شو بايدكم أنا كم زلكم لكم قرعتا بتشاهنا هنا قرعتا بقى لا قرعتا لخنا نقاش على جحش مسكيد وغرو داجركوس بزوح بوتاتاتين نورينا نامو سكيل فونت كزنا give a big hand أنا بغصالون كزي لابي لمخاد نزقاج لنا سكيل بحدا سمعهم يغمرهم أبي أكسوم كالاي تنبين سالساي عدوى أنا تاكتكم لهم حتى غيبا ويدكم أنا لازم كم نخلصي قدمنا نجيناكم ودا لمن تايو بكل نجار مالتيو لولدكم أواقعهم لكل شيء عزقاجكم كنتسان حيوم هذه بحاجة خوينا travel لقبرنا ودا so we're gonna travel together so why don't you play your hands so now I'm gonna call the Tigrayan soldiers so give them a big hand We are not black. We are not white. There's no difference between gender here. I want. All I want. Isn't it? Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. We are survivors. We are defenders. I am. You are. We defend these people from enemies. Isn't it? Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. I am a dude soldier. I am a serious individual. In their efforts to become highly motivated, well-disciplined, mentally, musically. Who we are? Freedom fighters. Who we are? Defenders. Who we are? Adventures. Who we are? Protectors. Your daddy was on money left. You're right. Your mama was home in the left. You're right. Your sister was on money left. You're right. Your brother was home in the left. You're right. The fish was home in the left. You're right. Your daddy and mama used to start the dad, the kids, the fish was home in the left. You're right. And that's the reason you left. You're right. I left my home. I left my home. To join the army. To join the army. I left my home. I left my home. To join the army. To join the army. That day I left. That day I left. My mama cried. My mama cried. She thought that I would surely die. Would surely die. I left my wife. I left my wife. Standing at the door. Standing at the door. She knew that I would die at war. Would die at war. I left my son. I left my son. Playing in the yard. Playing in the yard. Seems like nothing. Seems like nothing. Made him cry so hard. Made him cry so hard. That day I left. That day I left. Shook
my daddy's hand. Shook my daddy's hand. He said that I'd become a man. I'd become a man. I'd become a man. I'd become a man. Whoa! Freedom fighters. Whoa! Freedom fighters. I left my home to join the army. I left my home to join the army. That day I left, my mama cried. She thought that I would surely die. Would surely die. So how did you find it, guys? It's not enough, guys. How did you find it? So أنا جميل لكم نيرودو بزعنا بونت حدا قتلاو لكم نيرودو أشي أنا كذي هو سغلكم لي شيء مالتيو كابزان نقولكم عم تاكواريسنا لا أقسم لا قمنا نيرنا ودو ديوش نقومنا خدنا نيرنا لا خدنا نيرنا so نخد نقومني نادو ليقومني نقدوزي تقومني خمدو so why don't you fly your hands طيب ليك تتاخو أيتخد لكمي مالتي hey ليك تتاخو أيتخد لكمي قلتي so እና እዚህ ሁሉ ፕሮግራማት ተዘጋጅኒዮም ልፎንት ፋሚሊ እንዲሁም ናይ ዩቱብ ቤተሰብ ናይ ሞ so apply your hands so guys why don't you apply your hands awaken where are you Pakistan tenacity Beginner! Here's tenacity! Wow, that's so amazing! أنا بزعاء كنت للا حدا قلت أغلقكم كزلاني شيء مالتي أنا three time مالتي أمام جمرتا So together feminist positive أنا positive كنا نكلناسي كله لغرب البروجرام تري ولا كونهم بوزيتيف لغونا نعدنا لجلس أدم تريهم لغون سولجراتنا لنايم تغادينا كله لغرب البروجرامات مالتي كان تريهم لغون كا فونت تفريم لا ساعات بزح ساعتهم أنا أفونت كاولا لونا ساعات نيونا أدم so لزوم ساعتنا give them a big hand guys لزوم ساعتنا give them a big hand እሺ ካሙውን ሰዓት ብቻ ሆኒ ነውና ሰዓቲ እነውና ካሙውን
درفت ولني ولا بدمتم سب سهل نبلو. Give them a big hand. እሺ እና ክምልስ ነው ላም ፖይንት ማለት ሲ ፖዚቲቭ opening necessary thing ማለት ነው so together formulas positive opening necessary thing so positive opening is necessary thing order almost አውንታዊ አተሐሳሰባሲ ጠቃሚ እዩ አውንታዊ አተሐሳሰባ ጠቃሚ ክንከላስ ከመይ ማለት ይስኪ so እና አፖንት ሲ በፖዚቲቭ ለሆነ ነገር ሲ ብዙ ተመሪቆም አውዚ መማሃራን ለሆነ ነው ናውሎ አውዚ ተማሂሮም መማሃራን ኮይኖም ለኻሎት ተማሃሮ ለቀርጽለው ትውልድ ለማዕበለው ነው ወዶ so why don't you give them a big hand እናሺ ከምዚ ትሪዎ ለኹም እዚ ድባብ ማዓሪጉ ልኽረአ እዚ ስቴጅና ከምዚ ብለጽለጭ ጸብረቕረቕ ልኽብል Ponch family so are you ready Yes! so say yes okay are you ready Yes! are you ready Yes! so እና ኸዚ ልመን ክትውዓልኩም ድራማ ኾነይ so our ብጣዕሚ ሰዓሊ እዩ ክስእል ከሎም ኮንፈ ቢልንዲዮም ላይ ጊፍት ይሁን ትዝክር ዶ ጊፍት ይሁን ፖንት ለለ ከምዚ ልክምዕርግ ስእሊ ላሰዓለ ድምፃዊ እዩ ስእሊ ጎበዝ እዩ ድምፁ ለ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ so Binyam give him a big hand Hello. Speech, so stay still. What is impossible? Nothing. What is possible? Anything. There is nothing you can reach. You're poor now, believe me, you'll be rich. All it takes is belief, be great. Have faith in your heart, mate. The journey might seem tough and long, but don't you know that you're so strong? Doubts cover your mind like clouds. Then there is no way your success can be found. The success is something you don't want to miss. So every day remind yourself this. I hate when you say I can't. With this word in your life, you'll never be great. It's a prison. It's a chain that binds you. If you believe, there is nothing you can do. If you believe, there is a war in the sky. If you believe, there is nothing you can achieve. Then, better life is a gift you will receive. It's your life. Give what you gotta give. Thank you. كما يوعدكم نا لو ما عنتي بزعما تريد مي خواقع متي مالتيو نا مجمرتا كنجمر كلنا في فونت ستايل يجمر فونت سكول اوف لانجويج اند توريزم انستيتيوشن اخون ايديو نا توريزم سكعد هنا متنسي
ፖንትኻስ ቱሪዝምስ ከመይ ጀሚርዎ ኢልና ኢና ንዋግዕ ማለት እዩ መጀመርታ እና ቅድምስ ናብ ርሑቕ ቦታታት ዘይንኸድ ነርና እኳስ የሳውሲ ሰንበት ተኣኪብናስ ናብ ዝኾነ እንዳሻ ኸይድና ኢና ንዕድና ማለት እዩ ንዋግዕ ነርና ብዛዕባ ሓደ ቦታ ማለት እዩ ቡና ሞተብል ወይንም ሻሂ ትእዝዝ ካብኡ ብዛዕባ ዝኾነ ቦታ ተዋግዕ ማለት እዩ ናብ በቃ ናብ ርሑቕ ምኻድ ጀሚርና በቃ እሶም ሳይሎም ደም ዛም መሲልኩም ንኩናይሲ በቃ ህይወት ኢሎም እዮም ዛም ባዕሎም ማለት እዩ እና ንሕና ኣብዝን ከለና ወይንም ኣብ መቐለ ኣብ ትግራይ ከለና ዘይገብለና እዩሲ እሶምስ ናብ ገረዓልታ ኸይዶም ይጉብንዩ ማለት እዩ እኳስ ኣብይቶም ተሪኹም ወቲ ሓደ ትግራዋይስ ብዛዕባ ገረዓልታስ ሰርሐ የለይ እንዳሰሮች ነረ ወይ ከዓ በቃ እንዳራእኹ ነረና ግን ብዛዕባ ገረዓልታስ ሓደ ሰብስ ዝሰርሐ የለይ ምክንያቱስ በቃ ኣፍልጦስ በቃ ኣውየርነስ ዘይተፈጠረይ ማለት እዩ እኳሲ ታይደ ሳዊ ተምሲልኩም ኣብ ቃና ወይንም ኣብ ቃናሲ ሃሽታግ ዝብል ፕሮግራም እንሄና ወይንም ሾው እንሄና እሳ ጥራሕ ሰሪሓቶ ኣብ ካብ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ቶም ካልኦት ግን ጠቅላላ ማለት እዩ ካብ ውጭ እዮም ተሰሪሖም ማለት እዩ ካብ ካልኦት ዓዲ ክመፁ ከለውስ ይቀርፅዎ እሞ ከው ናብ ሶሻል ሚድያ ናብ ዩቱብ ናብ ቲክቶክ ይሰድዎ ማለት እዩ ግን ኣብናስ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦስ ኣይተፈጠረይ እኳስ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብቶም ውጭ ዝነብሩ ሲ በቃ ልዕሊ ክንደይ ሃገራት ዝጎብነዩ እዮም ማለት እዩ እኳስ ኣብ ዓድዮም ዘለዉ ወዲኦም እዮም ናብ ገረዓልታ ናብ ካልኦት ዓድታት ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ እና ንሕናሲ እቲ ምጉብናይሲ በቃ ክለምዶ ንሄና ማለት እዩ እኳስ ንሕና ናብ ካልእ ዓዲ ክንኩም ንኽእልናስ ብዙሕ ዓይነት ጥቕሚ እኒአዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሰምናዊ ዝኽመፁ ከለዎስ ብዙሕ ዓይነት ጥቕሚ እኒአዎ እዩ መጀመርታ ፋይናንሻል ንሄ ወይ ደሞስ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ሰብሲ ኣብዚ ናብዚ ክጉብኒ መፅኡ ማለት እዩ እናስ ክንደይ ትርፊ ኢና ነግኒ ብምንታይ ትልኩም ንሲ መጀመርታ ክመፅእ ከሎ ትራንስፖርት የድልየ እዩ መጓዓዝያ ማለት እዩ ንመጓዓዝያ ድማ ክኸፍል እዩ ማለት እዩ መጓዓዝያ ድማ ንዓና ይጠቕመና ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ክመፅእ ከሎ መዕረፊ ይደሊ እዩ ንዚ መዕረፊ ድማ ንዓና ይጠቕመና ኣሎ ማለት እዩ ዶላር ንረክበለና ምግቢ ክእዝዝ እዩ ዝተፈላለዩ ነገር ክጉብኒ እዩ በቃ ክንደይ ነገርስ ነብል ንሄና ማለት እዩ እና ኣብዚ ፋይናንሻል ሲ ኣብዚ ቅርሺ ንረኽበሉስ ክንደይ እንትን ንሄና እዩ ማለት እዩ እኳስ መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ኣብ ዓድናስ ብዙሕ ቱር ናይ ምዃን ወይንም ኣጎብናይ ናይ ምዃንስ ብዙሕ የለይ እንታይ መሲልኩም በቃ ኣፍልጦ ኾና ንሕዞ ኣብ ዩቱብ ንሰዶ ኢና ኣብ ቲክቶክ እውን ንሰዶ ኢና ማለት እዩ እና ቲክቶክ ብጣዕሚ እዞም ሶሻል ሚድያታት ማለት ጠቕላላ ሲ ብጣዕሚ እዞም ተፅዕኖ ፈጠርቲ እዮም ማለት እዩ ንሕና እውን ብኡ ክንምዕብልስ ንምኩረልና ኢና በቃ ክንሰርሐሉ ማለት እዩ ብቱሪዝም ክኾን ይኽእል እዩ ብእንግሊሽ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እና እዚ ኳስ ንምንታይ ኢና ነኽብረልና መሲልኩም ኣብዚ ቱሪዝም ማለት እዩ ወይ ደሞስ ቱሪዝም እስካዕ ዝኾነ መጠንሲ ነቶም ሰማዕታትና ኢና ነስታውሰልና ኣብ ግራጁዌሽን ተሪእና የሲ ኣብ ናይ ሰከንድ ባች ማለት ሰጋሲቲ ብዛዕባ ሃፀይ ዮሃንስ ናሬሽን ተሰሪሑ ነርና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ተነይርኩም ማለት እዩ ነይርኩም ድማ ቪድዮ ሎ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናሬሽንስ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ እሱ ድማ ምንታይ መልክና እናቢልና መሲልኩም ብቱሪዝም እስካዕ ዝኾነ ድረስ ማለት እዩ እዚ እውን ቱሪዝም እና ንሄና ማለት እዩ እናዞ እንሄ ልካት 11 ነሳውቱ ዘለና ሲ ብቱሪዝም ምክንያት እዩ ማለት እዩ በቃ ንሕናስ ፈሊጥና እዮ ኢና ተረዲና እዮ ኢና ከምኡ እውን ቤቱ ጌርና ድማ ንመሓላልፈሉና ማለት እዩ ሕጂስ ቤቱ ጌርና ንመሓላልፈሉና ዝዘለና ኣፍልጦ ዝዘለና ፕሮግራም ሲ ብዩቱብ ጌርና ንመሓላልፈሉና ማለት እዩ ኣይኮነ ድዩ ባ እና ሕጂ እውን ክንሰርሐሉ ኢና ገና እውን ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ እና ፖንትስ ኣብ ብዙሕ ነገራት ከም ዝነጥፍ ዘሎ ትፈልጡ ደልየ ማለት እዩ ዘይትፈልጡ ተኒርኹም እና ይኽእለኒ
So guys, how was it? How did you find it, guys? ايش كم يتمر كل برنامجنا؟ سمو زي كل دي برنامجنا. Thunder, awaken. Stay star. Beginner. Give tenacity. Wisdom adult. Adult tenacity. Okay, أنا أستاذ برنامجنا خزلي قصة اللي لقرر برنامجنا هذا كأسال برنامجنا لهون طواف إنا نبرهمو هذه نطواف سنة سرعتنا إذا جليمو دمسكم ستابلكم هذه talent للو لا يقول بنيام لما نركز نايو كسبلكم كم جانا بركم أتعلو زيابا بنيام طيب منو طواف የለም እንታ ሐዲን أذكر no عاوز السلة اللي تأذكر نحن أذكر ما يتول ولا لما أذاك تخيجي أنتو يكون تشركي لدنا أساس يا يكون Right. Tenacious, please come to the front, everyone. Tenacious. Tenacity. Okay, Ada Tenacity, come to the stage. Tenacity, Ada. Ada Tenacity. za pisri ya din pis تناسيري قولوا لي ما عندي قلت العلم انا اللي صار لي ده يلعلم tonga كيمشي كذا هاي انا سيبا خدتني tonga عارف تيجي
زتوفر لس حمس مسي جنا تستغل كيف جنا بتحني قد ما هي خلت رقت من يوم عندك درس جنا في اللي جنا نمش سماوا قدام سرق أنا ما توفر زوانا نندوم لا سلا يمحشم نير متى مخنا اي نزا لايف با ذا لايف سلا يوتيوب كريس يوتيوب صراحة تبلا يكرر صراحة تبلا أيوة ناي كان أنا مش منا ميراكل أيوة أنا كرايف ناي كان تشيل صار تدرفو كان ميراكل تشيل مالتي أو لبلكم أو ذا كرر توكلنا تبلي خمالتي ميراكل لا أظن بتشيل سنا أيوة أنا أي كيف كذا 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 أنا عندهم من الشيء ليتري لا تجبرني لغا خسارة كفل ميكي كفل عوي بزوي Okay, guys. We أنا عنك سلاح حتى لو عندي ولك Yes, guys. Program at Nigeria Embassy, Saturday. So, are you ready? Yes! Ready! You are gonna say yes, yes, yes. Okay. Yes! Are you ready? Yes! 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 Are you ready? Yes! 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 So, bizim burada namazı kılana, sayın bütün bunu yapacağız. مايك سحنت مايك باجع سحنت شيء انت يا صاح لو أرد البيانات نازل نازل طالع
ولا Hi. Hi. Hello. I'm عليكم. I'm عليكم. فعلت لكم. لكم ريحيو لكم ورقاتي وبلابسة اللي دوست كان هيك النعملة هيك النعملة نغاري حكتت مسكر سلخوم ريحيو لاليلوي ها نوح فرزا وعيدو حمس تشفنا عم بابا نفسخن نقام استخدنا زي تقولنا تقرخن تقر استتقلنا كتتشا زي بلو زي بلا نكيم ملخا قلبي بساءنا تفتعوي ملكت لكي يطبق لكي يطبق سنة ملكت لكي يطبق تفتعوي ملكت لكي يطبق سنة ملكت لكي لا إله Thank you very much. شارع عوكل بنت عوكل شجاعة بنت عوكل أتا دار فيهم بس أتا سيدرب شنو بسماي تترقبني مال الخالدو مذكر كني بسماي تترقبني مال الخالدو مذكر كني سميدو مبلكا ناتيدو مبلكا بتعيدو مبلكا فقريدو مبلكا ملالي خاندو مذكر كاندو ملالي خاندو مذكر كاندو عبسماي تترق بني ملل خنرو ذكركني عبسماي تترقني ملل خنرو ذكركني سميدو ملعاكي سعيدو مذكي عيدو مبكي عتسيدو مبكي ملل خنيدو مذكركني ملل خنيدو مذكركني سواي كبد عكوس صبغ مسيلو عي فغرن قدلن
بزلت حقوس ما أدخى غنجي من كان حسيبه من كان حسيبه حد حجم الجن فغري بدب دبي بروح بمعجو قزلت دندني نقلي التندا نوقت ناتي نحد سوغلنا أمت كل الرخب حجر النابلنا ثبوت تفتمنا نبز تشرحنا يو تذكر تخون تزي حلفنا يو تبتي معنطا قناب عشركي وان حرر سوق ابوي قتلتي سيلة فغر حزبي حتى تزبكي أبتي تفغرين من كير السعكي وذكرك وين نتلومك عالقني نتكل زح سيناي زاف غريب سيتين قدمي خي برني ماموني تنفاسي. Thank you. هاي لمدة 5 عمد أكبر لفتح أبونا كنتين لو ما عندي ميوزك يعطينا لما هري بيرو جيبسيو أخلو جيبسيو ننزل لكم ألفو أي خالو يكتر أحسن ليش نتلاقي الله خاروتا نفاسنا يبرخا منديخا تمنديخا نفاسنا يبرخا بترك خدري مني لعلق الخيوس الخامس عسينا يكا تقادالي 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 أي حموته بكا نجحت روت كبيرة دابلكا كيف يوسف زي خدو عبدهم جماعة برهان داريخا جبنة حسابي ولهم حاسبهم كبطوخا مع السن في خيوم رمت قر خيات قراي مقابر خوي الناس تاريخ دقيم خيو تقاد علي بين موتناي حزبو قديدو تقاد علي تنفاسيبو لتنفس نعدو جزي تملي سكا نبعد من حالفو خفيقو دقيمكا قل حليف خيو خلو بدي خيوني جزي أي وتان السخاء عسرتنو عبو تخاتي لخا أيد فرخان لدابتناي بيتخا سقا خايلة سقا تتخفلو بيزا مخان من كما خاخلو تقعد علي بيزا حلال تقراي لكا تقعد علي بيزا حلال تقراي لكا حليفخا 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 درقات خس نافغني عليها الخا دمتخا عندي تنفاسي حليفخا حليفخا درقات خس نافغني عليها الخا عندي تنفاسي تقادلعي ولي السبب تقرأي تقادلعي أيي تقادلعي ولي السبب تقرأي تقادلعي
أيه تجارناي ولدس بل تجراي تجارناي أيه تجارناي ولدس بل تجراي تجارناي أيه تجارناي ولدس بل تجراي تجارناي وبرمها خير فين بنت خاطري خيو بجانبك عدخار هون الخيو بركتها سبخها ذكرت خبالي مني تقاريت وبليس نبعت يزغل بمني تقاري وليد استبدل تقرأي تقاري أي تقاري وليد استبدل تقرأي تقاري أي تقاري دورين خاخي فير دتم تخاطي خيو بجانبات عدها مخوفون يرخيو بركتها سبها فترة خياري مني تقاري تبليس نبعت ورد مني تقاري ولد السلام تقرأي تقاري أي تقاري ولد السلام تقرأي تقاري أي تقاري ولد السلام تقرأي تقاري غبوري مخاخي فيه بنت خالي خيو بجانبات عدخار مخوفون يرخيو بركتها سبها فكرة خداري مني تقاري تبليس نبعت يزغل دمني تقاري ولد السلام تقرأي تقاري أي تقاري ولدات بل تقرأي تقاري أي تقاري ولدات بل تقرأي تقاري أي تقاري ولدات بل تقرأي تقاري تقاري ولدات بل تقرأي تقاري أي تقاري ولدات بل تقرأي تقاري. Thank you very much. Okay. Sorry. أنتي حتصار ميوزك ياتلنا صوتواهم تعم سلفوت يا سوري. شيء. هارور بر خيبلة خيتحللة هارور اندالب لبا عدي زبالي دير ستيلو زواتا كرهوا متى تقراي نبره هيوتي كيبلاك سوا زمرت اللو تقادلوي هارور بر خيبلة خيتحللة هارور اندالب لبا عدي زبالي وهو جدلا طريف كي عجبا جقلاس نفر البري يززاريبو عدير ستيلو زواتا كرهوا متى تقراي نبره هيوتي كي ملك سوا زمرت الله تقادلوي تقادلوي تقادلوي蓝牙已断开。蓝牙已连接。Sí, شكرا. جرب. أجي. أنا لقيت الديس. ها؟ أنا لقيت. يا. بليكرا شو لك الآن؟ صعب. عرب.
يتقرا لي لو يعتبرين على السيارة مالت حديقة ليتنيكا ديك مودكا يتقرا لي علي أنا كنت قاعد عم زور درس من سنين يا أخي عمتي نشيد درس كله رحمة الله والقاسي تبارعوا قماتنا يكاتي تمابر بارعوا وساعة قمنا شكد نبيه مكاوي نبلبال رحمة الله والقاسي تبارعوا قماتنا يكاتي تمابر بارعوا وساعة قمنا شكد نبيه مكاوي نبلبال أما خلوك يا الزبوان مزيخي عرفتنا الزبنات سلسلة بتكي وحواتنا المسار لا سزات حسكنا نايم القرص والدين البقوة المسفنا أنتم مفتوحين يكاتي تدينا رمت دبر كاسي تبارعون قوانتانا يكاتي تمابين بارعي ساس غمرا شدر بيتمكوي نبربان رمت دبر كاسي تبارعون قوانتانا يكاتي تمابين بارعي وساس غمرا شدر بيتمكوي نبربان أما خلوك يا الزبيان وتخيل عرفتنا الزبيان سلسلة بتكي وحواتنا المسير لا سزت حسكنا نوم أسور الدين وبقول في النار أتم مفتوح الجيل يكاتي تدينا يعني اوكي هاي مجمرا كعزحكم همز لونا يتزጋጀና ግን ሚስቴክን ሙከር ደዛው ሙተሰውና ደዘን አዲታት ልገለጥ ማለት سوك ذكرى أزنت وعلو عمقوتي كدك خيرنا بنفتو ولا دعك قسمتي ناي تستماسلي حدرا حدرا سألين كي تقبي حدرا حدرا سألين كي هيا حدرا كي تقدمتي نسألا سوك ذكرى أزنتي وعلو عمقوتي كدك كيدنا بنفتو ولا دعيق سبدي ناي تستمع سيدي أكل بحفاش أكل بزبور بالليل وبثار سماي النور تنفاسي تحذف إذا نعدو تقرأ تسير بزايد خير
Thank you.
كويس مع دول مباركين كويس. أيام تمزيت سبع كلا أكثر تودا أكلا ولا زلاي لمن يتكافى يجيك تبديد على مقام الحاسب والرزق كيف ما راح تصدق قدر كيف الشخص واحد ولا نسلالي برحمين عدي من رغبنا أو حنتي معدي وجاوي صورنا زلالي كنزف نسوى أسكتها أو حنا نسكت يرلاوي صورنا زلالي كنزف نسوى أسكتها أو حنا نسكت حوي برخنيا حوي برخنيا بزح زلمده بعل الفجام بعل عبي قده صلاتون تمطو كيفي فوت علبات ان كلها شعبيه كلاتهم بحده نبرت جزو عدو بقنبله درون كم تشنا ندده زخبر تግራዋይ ዘይግበር ክገብርና ተገደደ ትጎብሎ المنسي ኣብ ቅድሞ ወለዱ كم تلنا تحرده حوي برخنيا يصور الوس الميدا ورده حوي برخنيا حوي برخنيا وسينو قريصو كدانو تقليلو بعزقال سحريو كله تصاويرو دخامو سميتو كلاي صامن ايو وزعرف عريفو وزغيه يغيو حوي برخنيا ميدا تግራያትዩ ናይ ቀደም መምሃርቱ ናይ ሎሚ ብጻዩ ዛዳ ላይ ዝብሃል ይዋህ ሰባግኒዩ حوي برخنيا حوي برخنيا ملكو غيرو حميقو يسيطو صبروون چغيرو زينس مسلو كسمت تخدينو نفس رسعو بتعم ماسينو حوي برخنيا نبرا كبيدوس خلق السواي كوينو حوي برخنيا ناي برخا نبرات ازازيا قبرا حوي برخنيا كن كلهم بصوتو بصحو ترى مقابل تسيمو كسنكت انجرا كتان تقلو تتاوعتي حرا حوي وفنت العينتون وعاتي قاترا حوي برخنيا هيوت تقادا لايك وينو ومتكرا حوي برخنيا حوي برخنيا كوينو ووتيو تقراي قدمو قريفو علامو يلون متحفتو يلان تافسيو وين مسبصتو وين مستنجو أبغولا قلت تقراي كوينو معاليو حوي برخنيا حوي برخنيا بزح زنبرو كل سين وقوم كل لاي تسرو
سنكو خوينو قولو ويكتشا حنشارو بسوس تعمبي زلمد قررو قد بلعوا تسألت زي بالله تدرق وشرو تايخم ويقبرو حوي برخنا مدري وقديلو وقي تجميرو تلاقي قسقيسو مس كلهم حشاخرو مسشحات تصوارو ناقد محاقيرو ما راح تسقراين حوي برخنيان كخب مكيرو زي كان زحاسون زي كان تمنيان فوقو تسيرو يمتحن زحزن حالي مجميرو كون زي نورو قن زي كرفونو حوي برخنيا امين ازفتو بصايو فينو بمان كبيدو زي سماع سميعو عمبيرو تكيزو بلبونا ويعو عاو تزبريو بنت تنانيعو حوي برخنيا حوي برخنيا مستنكر زتوعاتو تلاتو زسدم ما يكونن فتوتو نقم نغزي بالمرير زحامتو حوي برخنيا سلاسة زتيتو حنت زي سحت باينوكلار عينتو أما تشرسوس كما قرميتو عطو بسحو كيدونا بصوتو كل جزي ذكر قدوسي مسوات حوي برخنيا اما زابلستي عدنا ذات تجراي ولا حوي برخنيان الف تقاريتن زتسولا نعبيتان الروارب ايديك كان بللا ابتزقبا ابتعفنا معبالنا نقمتان سكلا حوي برخنيا ذهبكم حدرا كيتر السعوا لكم حدرا what the writing guys? أنا حقاقي مريري. هاي كنيسة. ما هي أنت بتينا. نوفيل هي ويايا. جونوس.蓝牙已断开。
Peace, peace, peace for my country, for my people, for all find harmony and love in the depths of humanity that will reveal our story. How different is our face, yet born by shared glory. How different are we from one another? All human beings are basically the same. Wherever they live, we may speak different languages or have different ideas. We may wear different clothes or eat different foods. Our parents may give us dark or pale skins, blue eyes or brown, and various colors of hair. But in the end, we share the same needs, pleasures, hopes, and fears. We shouldn't waste our time proudly, for we are all members of the same big family, home family, forever in our hearts. So let us rise our voice high in the harmony of the sky. Together we stand hand in hand, home family united, forever great. I think he left music. Music niet uitgemiseld. Music never got that. May have a seat. Rest. Well, please give it a hand. Just work over. So,